अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वाक़या मेराज या सफ़र मेराज इंसानी अक़ल को दंग करने वाला वाक़या है। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद के दरमियान तमाम पर्दों को गिरा दिया। लेकिन साइंस इस वाक़े को तस्लीम करने में हिलो हिज्जत से काम लेती है और अपनी दानिश के मुताबिक नए नए तजुर्बात करके कुरान मजीद में बयान किए गए तमाम हक़ाइक़ को परखने की तंगो दो में रहती हैं। साइंस ये सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए, यानी अगर बिजली की तेज़ी से कोई भी इंसान सफ़र करे, तो भी ये नामुमकिन है कि एक ही रात में एक ही लम्हे में मौजूद मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान और यूं दर्जा बदर्जा सातवें आसमान और इससे आगे सिदरतुल मुंतहा और इसके बाद सिदरतुल मुंतहा से भी आगे यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श तक पहुँचे और फिर अपने खालिक व माबूद से मुलाकात का शर्फ हासिल करके वापस भी आ जाए। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र मेराज कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक़े पर किस तरह के नए नए तजुर्बात कर रही है। आज की वीडियो का मौजूद सुखन वाक़या मेराज के साइंसी हकीकत शनासाई देना है, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि मगरिबी दुनिया आए रोज़ कोई ना कोई इनकलाबी खोज लगाती रहती है और क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस हवाले से आज के दौर में हैरत अंगेज़ मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल भी है, जिसका मतलब ये है कि वक़्त में सफ़र करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको मगरिबी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी हैं जिसकी मदद से वक़्त में सफ़र को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा पहुँचे, अगर उस दौर के मुताबिक ऊँट या घोड़े पर सफ़र किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक़्त लग सकता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया बल्कि सातवें आसमान तक पहुँचे और इससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो हद के जिसके आगे जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर भी जल जाते। दोस्तों, साइंस के लिए ये समझना नामुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात का सफ़र किया लेकिन ज़मीन पर बहुत कम वक़्त गुजरा। साइंस के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ सफ़र करता है तो वक़्त का फैलाव बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार थे उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा थी। मेराज के दौरान वक़्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया। साइंस के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ सफ़र करता है तो वक़्त का फैलाव बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार थे उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा थी। मेराज के दौरान वक़्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, यानी वक़्त थम गया। साइंसी नुक्ता निगाह के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिमत में 46.5 बिलियन नूरी साल है, जिसे मराई कायनात कहा जाता है, जबकि रोशनी एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसका मतलब यह है कि अगर रोशनी मुसलसल सफ़र करती रहे तो ये 40.5 बिलियन सालों में कायनात के किनारे तक पहुंच सकेगी। यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मुसाफत तय करने के लिए अरबों साल दरकार हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा फासला बहुत कम वक्त में कैसे तय किया। बेशक ये अल्लाह ही की कुदरत है कि जिसने अपने महबूब के लिए वक़्त को समेट दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस का एक एतबास बुराक के बारे में बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए बुराक लाया गया जो एक सफ़ेद और लंबा जानवर है, जो गधे से बड़ा है लेकिन खच्चर से छोटा है, जो अपनी खुर को उसकी हद के बराबर फासले पर रखता है। जबकि बुराक के लफ्ज़ी मायने पर यानी बिजली की सी तेज़ी के हैं, यानी बुराक बिजली की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकता था। प्यारे दोस्तों, वाक़या मेराज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। मेराज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की सैर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से भी मुलाकात की। इस मुबारक सफ़र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र मेराज से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया, फिर सोने का तश्त लाया गया और मेरे दिल को निकाल कर उस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया, यानी अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को और उनके वजूद को मजबूत कर दिया।
اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی یہ ناممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسرے کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسرے کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہیں جو کہ سورہ معراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقعہ ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گی، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بند کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ پیارے دوستو، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سفر کرتے ہیں، اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا، اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔